sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinoong Diyos, salamat kanimong Ginoo sa bagong adlaw panahon mabuhi ng gihatag kanamo. Ilagi sa mga anak sa Kristo, ban sa Espiritu Santo, Diyos ang sa kapit sa kagturan namin. Ngalan sa mahal sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, sa daghang salamat o nihatag karon sa itong topic. Wato ning hisgutan ning kabahin sa pagka ngalan Hesus. Mao man ni ang kinadak-an nga ngalan niya. Ang magtutukod og mga pundok simbahan dinhi sa kalibutan nga makita nato nga way makasama kang Kristo nga nagtukod dinhi. Iyang gipalit sa iyang dugo ang iyang simbahan. Ug unya iya gyung gipamatud-an diha sa Biblia nga nasulat sa simbahan nga Katoliko. Bawa na to nga ang simbahang Katoliko wala pa Biblia, naimugso na. Diyan ang simbahang Katoliko wala pa Biblia. So ang Biblia sugod sa pagka-imprinta 15th century na. Katulong siglo. Atong unang kopya sa Latin Vulgate nga mao tong Gutenberg Bible nga dito sa Europe imprinta sa unang imprinted. So mo na maigsoon. So dinhi atong hisgutan ang topic, name Jesus, name above all name. May mga igsoon daghan rong mga Diyos, daghan rong mga Diyos. So ato sang hisgutan ning ang Diyos atong worsipan, ato siyang adoran, adoring by God. Worship to God. Number 1, Revelation chapter 14 verse 7. Worship Him to made an heaven. Yuta og langit siya nagbuhat, mga igsoon. Second, Daniel 3 verse 16 to 18. Worship the image of gold. You are God. 3, Psalm 100. Salmo 100, 1 ngadto sa 5. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Kaupat mga igsoon, nasa 2 Kings chapter 17, 38 to 39. Rather worship the Lord your God. Ginoo lang mo'y simbaha. It is the who will deliver you. Kalima, maigsoon, Salmo 86, 9 ug 10. All the nation you have made will come and worship before your Lord. Nehemias chapter 9, number 6. Nehemias chapter 9, 5 to 6. Stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. 7. Hebrew 12 chapter 12 verse 28-29. God is a consuming fire. Number 8, Psalm 29, 1 to 11. Ascribe to the Lord your heavenly being, ascribe to the Lord glory. So manay pasabot no mga igsoon. Number 9, Isaiah chapter 29 verse 13. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honors me with their lips. Number 10, Revelation chapter 4 verse 8 to 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory. So mo na mga igsoon no, ang mga pagdaig ngadto ni Kristo sa Trinity o sa Dios. Mao na mga igsoon ang atong mga pagdaig.
So din ito continuous maigsoon unsa maginis Kristo. Sa iyang pagka siya no maigsoon kay sayon-sayonon naman ni sila atakis mga wa noon ni Kristo maigsoon. Dinhi sa original meaning of greatest the name Hebrew Joshua. The Lord is salvation. Greek Yahweh. Sib Jesus in the Bible. Muna mga igsoon. Number 1, Jesus is the Greek form of the Joshua is the end of Moses, letter B, and the highest praise in Hagar and Zachariah. C to the two man. Number 2, Marks 28, Marks 1, 28 to 38, 38. Marks 1, 24. Jesus from Nazareth of Galilee. Luke chapter 4 verse 16. And Nazareth. Jesus in Nazareth. Ito siya magdako sa Nazareth, no? So, number 3, a Christian community confess and Jesus as the Son of God. Matthew 14 verse 33. Luke 9 chapter 9 20, Acts 3 verse 15, 2 Peter chapter 1 verse 11. Number 4, in the Synecdoche Gospel or Synoptic Gospel. In Synoptic Gospel and Acts, we also find such fire and impression as Jesus Christ Lord. Jesus Christ in the Hebrew and Revelation 2, Jesus, Matthew, and Luke claim the name of Jesus is the accordance Matthew 1:21. B. Luke chapter 1 verse 31. Number 5, Jesus is a God gives name in Matthew 20 chapter 1 verse 20, Luke chapter 1 verse 30. Significant name in the gospel Matthew 1 verse 20-23. Savior of Jesus' own people Matthew 21 verse 24. Matthew 1 21-24. Number 6, God means a presence, His presence. Feel Exodus 13 21-22, Exodus 40 34 to 38. The temple of the Lord 1 Samuel 3 verse 3 to 4. The Old Testament mga igsoon. Naghisgot tandaan sa Old Testament mahintungod ni Jesus Christ. Number 7, Jesus opinion on my own. Behold Matthew 3 verse 11 o John 3 verse 31. John 1 29-30, the Cordero of Diyos sa Diyos nya. John 5 verse 6. Number 8, ang number 8 is Jesus na bang the authoritative teaching Luke chapter 11 verse 32. Rather God the Father John 5 verse 37. The secret of Scripture John 5 verse 39. It is the Scripture Luke 24 of 26 of 27. He is a interpret of the Jesus fundamentals of greatness Philippians chapter 2 verse 6 to 8 nya. And kenosis self
implying giving up the conversion. John 10 verse 16. Ako ang nagpili ninyo, dili kamo nga nagpili kanako. So, false testimonies. Philippians chapter 2 verse 9. God says, Philippians 2 verse 11 and 12. Number 9, by the power of Jesus in the name. Number 1, there are many signs of wonders. Number 2, the source of salvation. Number 3, source of baptism. Number 4, source of healing. Number 5, source of preaching. Number 6, source of joy and persecution, and source of courage. Number 7, source of Jesus the presence. Number 8, source of assured, the great sign of this who name believe in his Mark chapter 16 verse 17. Acts to the Apostle chapter 19 11 to 12. Nya Acts 16:16, source of salvation. Nya Acts 4 verse 12, by power of Jesus name. Acts 2:38, Acts 3 verse 6, Peter, in the name of Jesus Christ and Nazareth, rise and walk. Acts 4:18, nya Acts 5 verse 10 to 42. There is joy of super in Matthew 18:20. Gather 2 by 3 in your name. Jesus' name. Number 10, Jesus as divine assurance to those who ask. Jesus, He is the Father in glorify. John 15 verse 16, 26 and 27. Name 3 are things: prayer and the Father. Number 1, mission done in Jesus' name. Become 2, Father glorify from, so that is Acts 19 verse 13 to 18. 3, God, good news and bad news. Matthew 7 21 to 25. Misa may bad news niya, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lang tugtuman sa kabubuton sa akong amahan. Nagsangyaw mi Ginoo sa imong ngalan. Niyo si Kristo nga, wala ko kailan nyo kay makasasala kamo, pahawa kamo sa akong tawangan. Unya na biktima, nalinglan niya ang mga sakop ni Kristo. Matthew 24 verse 4 to 5, nya 24, use name to mislead my name. Acts 9 verse 27 ug 28. Marks 9:38 and 40. Jesus above all name. Catholic Church founded in Jesus Christ. Number 1, founder sa aritana sa magtutukod og mga relihiyon. Kay mingon naman na silang way relihiyong makaluwas nya. Pangita ang relihiyong makaluwas kay ang kang Kristo wa mo maghisgot og relihiyon nya. Karon daghang mga tawo nagtukod og relihiyon. Nya kompetensya sa Ginoo na. Hala ka. Number 1, Catholic Church magtutukod Jesus Christ tuig pagtukod 33. Lucas 24:47.
Anno Domini, Dapit Jerusalem, reference New Testament, Glorial Encyclopedia Volume 5, page 106. International Encyclopedia Volume 15, page 520. Muna ang record sa kasaysayan sa pagka magtutukod ni Kristo og simbahan, mga igsoon. Nya ikaduha, mga igsoon, Anglican Church magtutukod King Henry, tuig pagtukod 1534. Dapit England, reference World History by O'Brien, page 321. Assembly of God magtutukod group Protestant Spiritual Revivalist, tuig pagtukod 1914. Dapit Arkansas, USA, reference Information Almanac 1988, page pahina 291. Glorial Encyclopedia Volume 1, pahina 373. Baptist Church magtutukod John Smith, Latter the Church of Founder, tuig pagtukod 1609. Dapit Holland, reference Glorial Encyclopedia Volume 1, page 500, pahina 534. Ikalimang magtutukod Evangelical nagikan ni Jacob Arminius Charles Wesley, tuig pagtukod 1946. Dapit Johnstown, PE, reference Information Almanac, pahina 292. Catholic Encyclopedia Volume 240. 6. Ikaunom, The Church of Christ Scientist magtutukod Mary Baker, ED, tuig pagtukod 1879. Dapit pagtukod USA, reference Information Almanac, pahina 291. Ikapito, Iglesia ni Cristo magtutukod Felix Manalo, kuwang man kay 19 man sila magtutukod. Ingon ito sa ilang archive sa kinatsila nga de los fundadores Jefe Superior Felix Anastasio Murte, Felix Manalo Jefe Superior an Anastasio Murte. Yaptong bata-bata sa Anastasio 19 silang tanan magtutukod. Nya din his Manalo ra may record nila ay tuig pagtukod 1914. Kaawahay lang ana nataon naman kung lulu ani. So muna may igsoon, dapit punta Santa Ana, Manila, nya sipra ra nga naga Kristo ana ang tinuod si Felix Manalo magtutukod 19 silang ngalan. Nya referensya Encyclopedia of the Philippines Volume 20 by Silo Galang. Tiaw mo na. Nya purti na nilang gahot sa Katoliko niya. Para lang yung makadaog membro no. Mga Katoliko mailad sa ningway magtuon-tuon oy. Ako din na to dadagi ko kuan na to nilang bibar. Bibar to. Bible study ito mis hiltudtod. Turi pangutanan ako sa gunto na yon. Oh, mo nang tinuod ba? Di man si pagkambo gagikan mata didto. Wala ta mag dugay ba. Imbalhin sa taglain. So, mo na maigsuon. Basta mangayog tayting na balhin jud ko. Mo na ko matasan sa una ni ting pangayo nag tayting. Balhin ko, mangayog tayting na ko. Gamay po kita, ngayog ang tayting biyaan akong manalista. So mo na maigsuon. Ang magtutukod na agid ma Felix Manalo nya 19 ni silang tanan. So reference mabasa mo Encyclopedia of the Philippines Volume 20 by Sito Galang. Nya ikawalo, Jehovah Witness magtutukod Charlie Tassay Russell, tuig pagtukod 1872. Dapit Pittsburgh, Virginia, USA. Lisod litok ko ng ilang lugar oy.
Pittsburgh, Virginia, Pennsylvania, USA. Reference Glorial International, Glorial and Universal. Reference Glorial Universal Encyclopedia Volume 6, pahina 337 ay. Pahina 37, 37 pahina. Ikasiyam, Lutheran, muna kinaunhang protestante nga mitambling gikas Katoliko. Nya nanundog lang ning uban ni Martin Luther oy, kaning nag-una ani gawas ni Kristo. Ni Martin Luther gikan sa Katoliko. Nya gikan niya murag gilipakan ang mga tawo nagtukod og mga relihiyon. May gabaan siguro ni Martin Luther, ang Lutheran duha na po klase ang Lutheran. Sus Martin Luther tuig pagtukod 1541. Dapit Germany. Reference World History by O'Brien, page pahina 312. So makita na to no ang magtutukod mga igsoon. Ika na po Methodist, magtutukod John Wesley. Tuig pagtukod letter of 1732. Dapit England. Reference World History by O'Brien, page pahina 368. Nya Information Almanac 1968, pahina 290. So klaro na to ning mga magtutukod o relihiyon no, kay ug di na to ni isulti, mura na sila nga tinuod, mga buutan na makunuhay sad. Kana unya mga tawo mga Katoliko nga kalibutan, biktima nila no. Kay mao lagi sad, i-accuse man kanila na ikaw man kasanda ko kay naakas bisyo. Nya sila di ay wa di ay. Nya kunuhay silang Katoliko sila nato, pero sila pangusa dautan kay balhin gud sila. The Mormons magtutukod Mr. Joseph Smith tuig pagtukod 1830. Dapit USA. Reference Information Almanac 1968, pahina 292. Ika-12 magsuon magtutukod og relihiyon. The Presbyterian, Calvinism ay founder ani. Magtutukod John Calvin, Boom in Noyon, France 1509. Tuig pagtukod 1541. Dungan na ni kuan siya. Naguna ni gamay si Martin Luther niya. Dapit France. Reference World History by O'Brien, pahina 316. World History by Webster, pahina 265. Ika-13, Salvation Army, magtutukod General William Booth. Tuig pagtukod 1865. Dapit pagtukod England. Reference Information Almanac, pahina 292. Year 1968. Number 14, ika-14 ka mga magtutukod. Seventh Day Adventist kanang Sabadista. Ang magtutukod William Miller, mao na unang nagtukod. Nya gisagop na virtual by founder Ellen Goldwhite. Moto si Ellen Goldwhite na nagna nga mobalik ang Ginoo. Namatay lang siya, wa yung balik ang Ginoo pa. Hantod karon mao na sila mga Sabadista. Tuig pagtukod 1844. Dapit USA. Reference Glorial Universal Encyclopedia Volume 1, pahina 35. Nya Volume 19, pahina 212. Dubli ning iyang record ay ng kuana day kay nasa Volume 9 nya pahina 212. Nya PBME magtutukod Rubin Icleo, ang Diyos sa dinagat. Mao ni siya, ang Diyos sa dinagat. Rubin Icleo, Dinagat, San Jose, Surigao.
may silang Diyos kuno na si Juan Ruben Icleo. Ito na dakop naman tong anak na usob nagdakpan dito sa Manila. Dito napitan dakpi. Ay wanted man to. Ang ilang Ginoo. O to. Ruben Icleo. So, ang magtutukod na si Ruben Icleo ang amahan dito sa San Jose, Surigao Occidental, Norte, Surigao del Norte. Nya October 1965. Baguhay lang. Natawa na ko ani. PBCM magtutukod Tomas Eugenio Santonio Hasu sa usa Misamis Oriental tuig pagtukod 1967. Gikan mo siya tinun-an ni siya ang Ruben Icleo ni biya wa makaayo ni Ruben Icleo nagtukod og iya August 12 1971 og 1979 use Bible reading natawo na imugso sila sa Biblia. So mo na mga igsoon ang 15 ka na-record na to nga naguna ba nga Marilyon kay kini sila ron dito sa Christian Encyclopedia kanang volume 17. Doon na may 23,190 to domination. Nya kini lang at pipila ka na record mo ni atong gipaambit mga igsoon nga kini sila nga tinukod raw og tao. Ang una na to, number 1, ang magtutukod mao si Kristo mga igsoon. Ang simbahang Katoliko diha na wala pa Biblia kay sila may nagpa-imprinta o naghubad sa Biblia ang simbahang Katoliko man by Pope Damasus sa tuig 405 nya translated commission na di-commission sa Santo Papa mao si Reverend Saint Jerome the biblical gitawag nag Latin na Vulgate by Jerome. So muna mga igsoon ang atong mga gisgutan nga si Kristo ang labaw sa magtutukod, labawong hari, siya ang king, siya ang atong simbahon, siya atong adoron. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Langit ng amahan, salamat kami kanimo. Nining among paghisgot-hisgot diha sa imong balaang kasulatan ug kasaysayan sa kalibutan, nining magtutukod og relihiyon. Mga salamat Ginoo sa imong lamdag sa Espiritu Santo nga naibalik mi sa Iglesia Katolika. Mo panangin mi padayon namong kinabuhi dinis pagpanaw labi na nining panahon karon. Kining pangayo pinagi kang Kristo imong anak buhi ug hari angtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.